dua. Anak si Abdul Qadir mak poron kancan sareng orang dua ibni Sakami ibni Abi Isrun kosa beneka likaunihima karena keduanya kosa ahla dakain orang pinter orang cerdas wa fitnatin bun peka kosa beneka. Jadi si Abdul Qadir seneng kancan bi orang dua kosa masalah orang dua ni kepinter bencerdas kosa beneka. Jadi sambian bila akan cek kosa nyare kanca si pinter kosa. Cek sampai sambian kancan bi orang budu. Rogi na orang kosa beneka keduan kancah orang budu. Sebab kancan bi orang budu kosa beneka sobung kunanna sekali lebih bagus sambian amosom bi orang pinter ekatembang kancaan bi orang budu. Jadi lebih bagus sambian mosuan bi orang pinter orang cerdas ekatembang kancaan bi orang budu. Sebab sambian kancaan bi orang budu kosa tak bisa maringan manfaat ke sambian melihin sambian kita bisa ngengain sambian tak bisa nggak betul kosa benika pernah. Oh tapi sambian cara ngobu monyet ki nggak monyet kosa nok de bereng ki norok de bereng de temor ki de temor sobungkunan lah makanya sambian cek cak kancaan bi orang budu. Nyare kanca orang pinter orang cerdas bisa melihat sambian bisa ngengain sambian senajan kosa ini kedadi moson sambian lebih bagus moso orang pinter ekatembang kancan bi orang budu. Duri tak penting sekali orang budu. Napa gunanya manfaat atau sobong manfaat kabeh napa engke kabeh lak selak nih kemana kabeh lak selak tore noro sampean de kebun binatang noro mana tore noro de sabu noro lah de sabu. Tapi bila kancan bi orang pinter kosa menika contoh kancan milik Juhri urusan bengkel wari mak fucur besar ya jelas milik Juhri ontong. Kancan bi ser kosa menika bi Congjun ya urusan mobil kempang kosa menika. Kancaan ambil ser kosa ke Anas ke urusan tomat pertanian kosa. Bisa pondok manfaat kosa menika. Tapi bila kancan bi orang budu kosa, napa sambian kosa? Minta tolong kita bisa. Ngano seneken kita bisa. Aduh. Sobong kunana. Cek sekali-kali sambian kancan bi orang budu. Lebih bagus amosom bi orang asal pinter. Sampai pada penjelasan yang aneka. Dari pentingnya istilah pinter kosa. Dari pentingnya istilah orang pinter kosa. Sampai lebih bagus akancan lebih bagus amosom bi orang pinter ekatembang bi orang buduh kosa waneka. Kati si Abdul Qadir Al-Jilani kosa menika kana si Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an qarinan fit talabi li ibni Saka wa ibni Isrun. Si Abdul Qadir Al-Jilani kosa keduan kanca bektomon duka kosa menika engke ibni Saka bi ibni Abi Isrun. Waqtara sahibtahuma si Abdul Qadir mele kanca dua kosa menika likaunihima ahla zakain wa fitnatin. Karena keduanya kosa pinter cerdas kosa mereka. Sebab orang pinter kosa si Abdul Qadir melekan pinter cerdas kosa kayastaina mesopa aja bisa nolongin kayastaina supaya bisa nulungi. Nggak keterangan yang aneh nggih. Sopo bajana sopo tapi lain aneh. Jadi maksudnya kayyasta'ina bihima inda muraji'atil masaili wa halil muskili minha. Mesopa aja bisa nolongin kosa ke si Abdul Qadir kosa menika dua orang kosa inda muraji'atil masail ketika murojaah
Murojaah kosa ngulangin pelajaran kosa beneka masalah kosa ngulangin persoalan kosa wahalil muskili minha ben ngelangin kesulitan minha saking masail kosa. Jadi Syekh Abdul Qadir akan coreng dua kosa siapa aja bisa nolongin Syekh Abdul Qadir ketika beda masalah kosa beneka. Syekh Abdul Qadir misal taoneng bisa konsultasi atau bisa musyawarah kosa beneka bila kedepan kanca orang penter kosa beneka. Hatta innahum ijtama'u wa tasawaru ala ayyakhruju indal ghais. Akhir telah orang kosa menika si Abdul Qadir ibnu Saqo ibnu Abi Isrun kosa menika kompol musyawarah kosa tero aswanah tero aca bisa ke al-ghaus kosa. Al-ghaus nika tingkatan waliku kutub kosa. Jadi kutbul aktab kosa menika rajana dari segala wali kosa menika neka arana kutub kosa. Jadi wali-wali kosa menika berdera rajana aran aku kutub kosa. Lah telo orang kosa menika Syekh Abdul Qadir ki bekto punten dadi wali ki. Kita dadi wali kutub kosa. Lah nika telo orang kosa menika sami-sami peleman dari pondok monlah. Dari pondok ke peleman kosa. Pas Syekh Abdul Qadir kosa menika kerong ke napa kosa menika kedua kanca kosa pas musyawarah rembegan kosa menika terus sowan ke wali kutub. Jadi wali kutub nika raja wali kosa menika. Wa kana al-ghausu rajulan masyhuran bil ibadah was shalah. Wali kutub sibedene erana si Abdul Qadir kosa menika. Neka orang laki si masyhur kelaban badana ibadana kesolena kosa menika wa yuzaru min kullin nawahi ben ziarahin kosa dari segala penjuru kosa. Orang-orang sami-sami pada ziarah sowan kosa cabis kosa. Wa kana maskanuhu tahtal bilad. Tempatnya badane tempat si disahlah pedesaan kosa. Wal Habibu Abdul Qadir yahusuhuma ala ziaratihi. Syekh Abdul Qadir kosa menika menganjurkan kedua kancana kosa tore ziarah kosa. Falamma azamu alal khuruj maka ketika telah orang kosa sami-sami sepakat engkewon tore aca bis kosa tore asowan ke wali kutub al-ghaus kosa menika. Selastarin beda kesepakatan telah orang kosa menika qala ibnu Saqo pas debu qala debu ibnu Saqo debu Imam ibnu Saqo kosa kancana si Abdul Qadir ini kedebu kosa akhruju indal ghaus bimas alatin awisah. Jadi kancana si Abdul Qadir si pertama arana ibnu Saqo kosa akhruju indal ghaus bimas alatin awisah. Sengko teki sowana atanya masalah si repot. Niki wali kutub etanya ndeki be sengko ambil pertanyaan si repot kosa fasaluhu maka sengko atanya ke al-ghaus kosa anha saking masalah fatakhayyaru fiha la yadri ma yaqul. Sengko atanya kelaban pertanyaan sesulit fatakhayyaru fiha me sapa aja bingung kosa. Ani kila la yadri ma yaqul deke tak ngerti napa saya gede mula bingung kan lah tak ngerti napa pon lah. Jadi ciri-ciri orang bingung mula tao neng kosa menika. Wa qala ibnu Abi Isrun kosa pas kanca situng kosa kancane si Abdul Qadir si Asman Abi Isrun kosa menika wa ana as'alu an mas'alatin la arahu madza yaqulu fiha. Sengko atanya juga masalah si terbaru kosa. Deke pas pendapat
Jadi pertanyaan si tak pernah terangaki kosa bekto nepon dung dake medebuna algos kosa panika. Faqala lahu akhir dua orang kosa panika kanjana si Abdul Qadir kosa debu lahu da si Abdul Qadir wa anta ya Abdul Qadir sing sampeyan si Abdul Qadir napa si Abdul Qadir aniki lah. Faqala maka jawab si Abdul Qadir wa ana akhruju ilaihi li ziyarah enten sengko sowan atau cabis ke algos kosa mau hanya ziarah multamisan min barokatihi ngarep barokana algos kosa ghairu sailin kita tanya lahu an sain ghairu sailin lahu an sain oke sengko tak tanya sekali pun lah murni hanya ngarep tero barokah kosa panik. Fakharaju ala hadil maqasid wan niat. Akhir telah orang kosa panika sowan berangkat kosa panika kelaban niat bertajun bang sebang kosa panika. Fataku alaihi babadar. Akhir telah orang kosa depak edelem algos kosa tok labung kosa wa fatah lahum algos. Akhir wali algos kosa panika buka labung kosa wa abta alaihi fil khuruji ilaihim. Akhirnya algos kosa buka labang kosa lan pelan kosa mereka. Fabada muddatin dakhala alaihim wa huwa maghdabun labisun khil'atal wilayah. Akhirnya buka labang lan pelan kosa mereka. Pas lastai buka duka kosa mereka. Wali kutub kosa mereka duka kosa mereka. Wa qala lahum air algos kosa panika debu da telah orang kosa panika si Abdul debu da si Abdul Qadir da ibni Sako ben ibni Abi Isrun kosa panika debu dan debu algos ama anta ya ibnu Sako sambian ibni Sako kharajata ilaina takhtabiruna an mas'alatin kata sambian tardek kanjenek kun karon tronget sesengko tanya pertanyaan enggak neka kepanggi kosa padahal talun ngatoraki kosa buka labung orang ngamo kosa pas ngomong kosa algos kosa Ibnu Sako sampean entar dek kanje meneka trong uji sengko sampean atanya aneka sampean atanya tanya neka kosa meneka. Fajawabu hakata ari sampeyan ditanya engane kejawaban nah nek le jawaban nah engane ka wahia fi kitab kata keterangan nek kitab engane nek kitab ka fi sahifatin kata nek halaman sekian wa bayyana lahu dzalik pas iterangaki kosa meneka iterangaki kosa sampeyan terdekan jenek nguji sengko sampeyan kan tanya neka nek le jawab pernah nek kitab neka nek halaman sekian keterangan seneka nek le jelas akila wali kutub kosa neka. Jadi kepangki sebelum tanya lah kepangki nyaman lah wali kutub kosa tingkang Yusuf punten wali mana gini wa qala lahu ukhruj air bisa sambian yusir kosa mereka ukhruj bisa fa inni ara narul kufri taltahibu baina adlaika sengko ningali sambian neka apoi kekufuran sengko ningali sambian neka apoi kekufuran si napa kosak si ngobong tulang rusun sambian angkep betene sambian padahal neka kanjana si Abdul Qadir kosak aneka ambek wali kutub kosak dhewe sengko ningali sambian neka teki bakal dadi orang kafir kosak padahal kanjana si Abdul Qadir sila yakonen si Abdul Qadir Arya orang alim kosa tapi mbek wali kutub napa kosa edawen sengko ningali sambian neka napa kosa beda apoi kekufuran kosa meneka
Wa amma anta ya ibni Abi Isrun, sementara sambian hai Abi Isrun kosa fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyah litarama naqulu fiha. Sambian sowan dak kanje entar dak kanje nika atanya ke sengko situng masalah si ilmiah mesapa aja sambian teroni ngadake metang pendapat. Niki lho. Itu moh kosa menega. Iya kata masalahnya ke senekah, maka jawabannya senekah kosa menega. Fi kitab kata nek kitab neka ukhruj bisa sambian yusir kosa menega. Padahal kanjeng si Abdul Qadir kosa menega sila yakonin terkenal alim munggu si Abdul Qadir. Fa inni arad dunya takhra alaika, sementara sengko ningali sampeyan iki tumpuk dunya kosa meneka ceceten dunya tumpuk dunya kosa meneka. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir kharajta taltamisu barakatina, sementara sampeyan cong si Abdul Qadir sampeyan sowan dek kanje cabis dek kanje neka mungkin hanya nyare barokahna sengko moh kosa neka. Wa matlubuka insyaallah hasilun, napa seesare sampeyan cong insyaallah hasil kosa neka. Jadi sampeyan bila entar ke napa kau sabane ke orang soleh cerep ngarepan apa sampe kan punten bila entar ke gurune bila entar ke kiai kosa tanya kira rezekine lan nyari barokah. Si Abdul Qadir niki nyari barokah kosa menika. Wa matlubuka insyaallah hasilun, napa seesare sampeyan si Abdul Qadir insyaallah hasil. Wa ka'anni bika taqulu, sengko niki lho katika dia ningali sampeyan niku aku bakal debu qadami hadhi ala raqabati kulli waliyin. Sengko ningali sampeyan niku katika dia debu jadi wali kutub niku al-Ghaus sebedene era si Abdul Qadir debu cong sengko katika dia ningali sampeyan aku bakal debu qadami tang delamaan hadihi rila tang delamaan telapak delamaan iki lho telapak soko qadami hadihi tang telapak soko riya jen sambil aku bakal ngomong ngene ke yo qadami hadi tang telapak soko niki lho ala raqabati kulli waliyin ne atas napa nek bau jadi tang telapak soko niki ne atas bau para wali kok saweniki. Jadi sedaya para wali kok saweniki bedah nek dibebene telapak soko si Abdul Qadir kok saweniki. Padahal si Abdul Qadir punten dadi wali kutub tapi pun lae ramal kosa. Si Abdul Qadir niku aku sambil bakal ngomong senek kejong nek tang telapak nek kesedojone wali bedhe nek tang telapak soko kosane. Jadi wali-wali si bedhe nek era si Abdul Qadir kosa nek bedhe nek telapak soko nek si Abdul Qadir. Fakharaju jami'uhum min indil Ghaus. Akhirnya telah orang kosa menika sami-sami keluar monlah dari wali kutub kosa menika. Fama madat muddatun yasirun. Tak sampai abid kosa illa wadu ya ibnu Saqqa bi amril Malik. Terus ibni Saqqa kosa menika seeramal bakal dadi orang kafir kosa menika. Ibni Saqqa menika kan ambil wali kutub eramal bakal dadi orang kafir, padahal talun kafir nih kan jenis si Abdul Qadir orang alim, dia akui alim si Abdul Qadir. Fama madat muddatun yasirun tak sampai abid kosa illa wadu ya ibni Saqqa tak sampai abid ibnu Saqqa kosa menika pas bede panggil kosa menika bi amril Malik kelaban perintah raja kosa. Beda orang manggil kosa neka atas perintah raja kosa neka. Li an yasira ila ulama nasara fayujadiluhum. Yundang kosa ibnu Saqqa kosa ambe raja kosa neka karena kangkin debat ulama
ulama-ulama Nasara. Jadi Ibnu Sako kosa menika yundang ambil raja kosa kang kui debat sareng ulama-ulama Nasara kosa. Sebab ulama Nasara kosa sebab li'anna malikahum talaba min malikil muslimin a'lama ahli baladihi liyujadiluhu. Karena raja Nasrani kosa menika, raja kafir kosa menika mentah de raja muslim, raja orang Islam kosa menika pakon nyareh nek daerahna orang si paling alim kosa menika. Jadi pakon nyareh orang si paling alim nek negara kosa menika kang kuwi debat sareng ulama-ulama Nasara. Padahal tak jauh kosa menika ambil dalam wali kutub kosa, wali gaus kosa menika. Akhir nama kosa menika fajama'a ahla baladihi. Akhir kumpul lagi orang-orang pintar kosa menika termasuk Ibnu Abi Sako kosa menika. Fadalluhu ala Ibni Sako. Akhir orang-orang kosa sami-sami pada nunjuk ke Ibni Abi Sako. Ibni Abi Sako pun lah sing ngadepen ulama Nasrani karena sobung orang si paling pinter kade pinter Ibni Abi Sako kosa kanjeng si Abdul Qadir kosa menika. Wa qalu ben orang-orang kosa menika sami-sami pada dabu huwa al-atqa wal a'lam. Ibni Abi Sako nika orang si paling cerdas wal a'lam bun orang si paling alim, orang si paling pinter kosa. Fa'amarahu ayyarhala ila jihati Nasara. Akhir kosa menika raja kosa merintah Ibni Abi Sako kosa pakon berangkat ke nama kosa ke ke ulama Nasara kosa menika. Falamma wasala baladahum, maka ketika Ibni Abi Sako kosa menika depak ke daerahna orang-orang Nasrani kosa menika ro'a imro'atan ro'a pas kanjeng si Abdul Qadir si Asman Ibni Abi Sako kosa ro'a pas nengale imro'atan cewek Nasroniyatan si beragama Kristen. Jalan depak ke napa kosa ke daerah ulama Nasrani kosa menika pas nengale cewek Nasrani kosa ro'a imro'atan Nasroniyah nengale cewek Nasrani. Fa'asikoha pas tertarik kosa menika pas tertarik ke cewek imro'ah kosa menika lha mangkan make orang alim cinta tuli bele kosa nika berbahaya sabung ceng lanceng nek kan jenenge sabung dadi cakancem aku potran lestari mondung make alim tuli bele kosa make alim bila urusan ngadepin cewek noro jatuh kosa. Jadi alim mengingat napa orang bila ngadepin cewek macam ya kanjeng si Abdul Qadir alim mengingat nih ke dia akui ke alim menah dia akui kecerdasan nah pas ro'a imro'atan Nasroniyah nengale cewek Nasroniyah fa'asikoha pas tertarik kosa menika waftataha biha pas napa kasa keneng fitnah kosa menika. Angkepon lah pacaran kosa sampai pacaran tore wala pacaran haram napa tak haram hukumnya haram tapi kanjeng si Abdul Qadir sampai pacaran kosa waftataha biha sampai keneng fitnah lah waria pacaran naga fa khatabaha min abiha akhir kanjeng si Abdul Qadir si Asman Abi Sako kosa menika ngelamar min abiha kering sepona cewek ke cewek Nasrani kosa ngelamar kosa Ibni Abi Sako kosa menika kering sepona fa'aba akhir ring sepona tak poron kosa ring sepona tak poron illa ayyadkhula fi dinihim kecuali sampeyan cong masuk ke agama ke agama Nasrani baru sing kon rem sampeyan selama sambian kosa menika ki beragama Islam sing kok tak poron rem sambian make sambian pinter make sambian cerdas aneh gula
Akhir kosa menika gara-gara cewek kosa menika fadakhala dinahum. Akhir Ibni Abi Sako kosa masuk ke agama Nasrani wa tanassara ben dadi Nasrani kosa. Aneh gara-gara apa nih? Gara-gara orang bini maki alim mah ingat napa pun lah bila penenang aku cewek kosa menika tetap tenoro kosa menika mangkana ke sampai aki ke levelan kosa menika dek sambian cek macam bila mula keluar doa aki mantar tulip leman takok kecantol aneh gila. Jadi orang laki kecantol orang bini lain ini kepantes pancen wajar kosa menika cara hukum kita jadi masalah bareng dengan pangeran orang laki ini kekenging sampai orang laki kekenging sampai senapa sampai 4 lah pangeran bayi nggak aneh kok pas beda orang bini velen lang orang makan kutu terpenter orang bini kau sabar kan doa aki orang laki manter tak kecantol lah. Napa boleh kun karon kelas bule bicakan ceneka kanjeng si Abdul Qadir la alim orang sak negara das orang sak negara kok sak ki keneng tertarik orang bini punten sekedar tertarik orang bini tok sampai agama naik jual gara-gara orang bini. Jadi tinggal orang laki sampai boleh engki sepenting agama tetap Islam nih kaki lebih bagus. Kata pengkancan si Abdul Qadir. Ketika Mustafa Said contohlah misalnya, boleh 2 misalnya, lalu kan bagus ki agama tetap Islam berarti ahlu rijal nih kaki lebih bagus ambil kancan si Abdul Qadir. Ketika Mustafa Said ini lebih bagus lah kata pengkancan si Abdul Qadir. Gawat Kang Mustafa Said nih masuk aneh gila. Leneka orang bini kosa faaba illa ayyadakula faaba taporon ring sepona kosa illa ayyadakula fi dinihim kecuali sampai masuk ke agama Nasrani kosa fadakhala dinahum. Akhir Ibnu Abi Saka kosa masuk dinahum ke agama Nasrani kosa terus watanassara benjati Nasrani. Akhirnya apa kosa murtad berarti nasallallahu as-salama wal afiyah min dalik. Kan cocok ambil ramal lah wali kutub kosa sambian neka beda apa ika kufur kosa mereka Ibni Abi Sako. Sementara Ibnu Abi Isrun si napa kosa tertanya ke wali kutub bekto sowan kosa pertanyaan kekinian kosa fawallahu al-maliku la Ibnu Abi Isrun kosa fawalla maka ngangkathu ke Ibnu Abi Isrun al-maliku raja kosa yang ka ambek raja kosa jadi pejabat kosa amrul auqafi bagian ngurus masalah wakaf kosa tanah masalah tanah wakaf neka urusan ambek Ibni Isrun kosa wasodakot ben orang-orang sodako jadi kadi bazar nas nggih Mas napa sih kan bazar nggih bazar nas nggih napa singkat bazar nas Mas sebagian ke zakat kosa niki nggih aneka sampai ngurusin amrul auqaf urusan wakaf kosa wasodakot ben sodako kan bagian urusan nih lah keneng bang kosa faatat maka tumpuk napa sih numpuk kos tumpuk ad-dunya faatat maka datang ad-dunya ilaihi ke Ibnu Abi Isrun min kulli janibin dari segala arah kosa oleh obong kosa oleh penghasilan kosa oleh penghasilan kosa maka cakan cesi seneng terus tadi pejabat nih
cairan ane kesitro cairan kosa menika ngastai seneng cairan kosa menika fa'atat ad-dunya air dunya kosa menika datang ilaika ibnu abi isra min kulli janibin dari segala arah wa arafa anna hada min da'watil ghaus air ngerteh kosa ibnu abi isrun kosa nika romasa le nika gara-gara doana wali al-ghaus kosa doana wali kutub ya watang kancalim alim orang ternyata ketika kafir ya sengkol ya semakin padahal baamun ke termasuk alim juga ya dadine urusan sibuk ambek dunya punten sibuk BL mo aneh kalau tadi orang kedua ilmu ke sibuk ilmu maka nggak bulan ini termasuk alhamdulillah sibuk ilmu. Ada Ramadan sibuk ilmu termasuk ngaji. Cong rohison sibuk ilmu. Cong jun ke ilmu ambil bisnis. Tapi bernilai ibadah kosa. Wa amma al Habibu Abdul Qadir sementara al Habib Abdul Qadir fa innahu balagha maqamal ali. Sementara si Abdul Qadir kosa menika pas depak ke makom seteki hatta soro sampai jadi atau sampai depak ke debu qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin sampai jadi debu hak qadami hadi tang telapak soko neka ala raqabati kulli waliyin ne atesah pundaan setiap wali kosa wa balagha sautuhu jami'al auliya ben suara si Abdul Qadir kosa depak ke sedejana para wali berarti istilah waliku si Abdul Qadir nek pernah ngumumaki kosa qadami hadihi tang telapak soko neka ala raqabati kulli waliyin ne atas setiap pundaan para wali kosa menika suara kosa menika depak dek sedejana para wali kosa menika wa ta'ulahu ru'usahum air serana para wali kosa sami-sami tunduk ke Syekh Abdul Qadir kosa tunduk inda maqalihi ketika Syekh Abdul Qadir debu engane ka wa ada'anu lahu bun sami-sami tunduk sedejana para wali lahu de Syekh Abdul Qadir kosa menika aneh gila gara-gara napa kosa ebek to sowan de napa kosa nek kurun tapi dadi wali kosa gara-gara sowan de kurun sing dadi wali kosa menika rep ngarep barokah jerep ngarep terus lancar rezeki niku urusan gampang lancar rezeki niku urusan gampang tapi bila barokah guru kosa insyaallah odin bakal paringin gampang dalam urusan napa baipona dalam urusan napa kosa moga-moga sedaya kanjeng ngaji kosa menika odin paringin barokah kosa gampangaken dalam urusan dunyana agamana akhirat al-Fatihah.